बाकीचे आमदार त्यांचं मॉनिटरिंग चाललं आहे आणि डॉक्टर्स बरे काम करतात. हेल्थ सर्व्हिसेस आवर हेल्थ सर्व्हिसेस इफ लुक एट इट कंपॅरेटिव्हली एज फार पॅरामीटर्स आर कन्सर्न. दॅट्स आय ऑलवेज आय स्ट्रेस ऑन डिसिप्लिन अँड अदर थिंग्स. So we were discussing with Honorable Chief Minister also, and we'll have a review meeting on exactly how to move forward. Like I've said that we want to have that panel which we want to, I will tweet on it now soon, where Chief Minister, myself and members of different names, so that we can further improve our efficiency of the health system. Is very important for us to do it. म्हणजे गोंयच्या लोकांक बरी सेवा गावची. इवन चिकालीमान जे मोविंग टू सजेस्ट केल्या ते आनी एनहेन्स करपाचो आमचो प्रयत्न चल्लो. आमी बसून आयज बी डिसिजन जे घेतल्या that HLL will become our nodal body and it will be a nodal with Honorable Chief Minister will brief subsequently, and that will help us create a hub and spoke model. HLL is a Government of India undertaking, and then we'll have more leeway to see that we have more diagnostics and several other things in other PHCs, CHCs where there's a gap. That gap analysis आमचे ऑलरेडी रिपोर्ट आमचे कडेन आहा ते आमी फिलअप करूं शकता. वेगळ्या तरेन गोंयची जनतेक सेवा बरें दिवपाचें आमचो प्रयत्न आसतलो एंड डिसिप्लीन स्ट्रिक्ट हें आसतलेंच. आनी मुख्यमंत्री कॉन्फिडन्सान घेवन प्रत्येक गोष्ट वेगळ्या तरेन इम्प्लिमेंट करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. सर FDA रेट सुद्धा वाडपाक आसा. FDA रेट वाडत वयतली. हांवें श्वेता देसाय पूर्णपणे लिबर्टी दिल्या. रिचर्ड नरोना आनी दुसरी एक आमचे ऑफिसर सावथाक आहा बरें काम करता. एंड कितें आहा तुमीच पळयता की कॅन्सराचे दुयेंस वाडल्या. आर्टिफिशियल कलर्स आनी हे सगळे जेवणान ते मिक्स करता. प्लस रेस्टॉरंटाचेर बी नियंत्रण. आमकां कोणाक हॅरस करपाचें ना, but we want people to follow the guidelines and see that safety measures and measures which are hygienic things also are maintained. I have given them, I don't even phone them. So many people phone me. I don't get into that at all. But FDA rates are going to increase so that we look at the safety aspect of the citizens of the state of Goa. सर फॉर्मेलिन टेस्ट चालू असतले आणि सगळे चालू आहे. सगळे जे चालू असूंक जाय सगळे चालू आहे. जे सेफ्टी मेजर्स आर ऑल आर इन प्लेस अँड शी इज डुईंग अ गुड जॉब. सर हार्ट अटॅकाचे दुयेंत वाडत आसा सर सध्या. खंय हार्ट अटॅक्स ना हार्ट अटॅक लायफस्टायलाचेर आमी प्रिवेंटीव हेजेर आमी लक्ष आमचें आहात आनी आमकां वेगळ्या तरेन आमकां ओरिएंटेशन लोकांक करपाक जाय. वेगळ्या तरेचे चॅक्स मेगा कॅम्प्सच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक आयडेंटिफाय करून आमकां कितलेय हार्टाचे केसीस गावल्यो. केन्ना केन्ना लोक हांव आतां ब्लड टेस्ट बी आमचे पॅरामिटर्स 1 in 3 months चॅक करता, पूण लोकांक कशें बाय डिफॉल्ट हे सगळें करपाक जाय म्हणून करपाची गरज आहा. लायफस्टायल चेंज एक गरजेची गोष्ट आहा. हे आमी वेगळ्या तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सर अनेक बोंडला फंक्शनिंग सर कसं चालू आहे? चालू आहा चालू जालें. एक्झॅक्ट नवीन काही नोटिफिकेशन आले आहेत का बोंडला? नोटिफिकेशनचा प्रश्न नाही आहे. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचं असतं की इवन इफ वन टेस्ट कम्स नेगेटिव्ह then you cannot open because of that particular virus that was there. Now that all the tests have come negative. Now Bondla is fully open and we have got certain more plans which I will discuss at appropriate time. आणि आपल्याला मीडियाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा प्रयत्न असतो.